Time for the main event of the afternoon. Team Cebu City versus Team Consolacion. Sitio Kaputatan, Barangay Ginakot, Danau City. Bakbakan na. Team Cebu City versus Team Consolacion. Cebu City. Kulapo, Sadam Jobert versus Team Consolacion. Nonil, Tonton, Jomar. Game 1 na ta. Game 1 na ta. Tuara. Kulapo, pokot na, pokot. Side out, side out. Ato de ang mga kuan dire, mga sponsors mao ning mosunod. Sila si Porciso Palomares, Majin Kapin, Jonathan Hermosilla, Elizabeth Meca. Saning usa. Nino Mar Hermosilla, Honorable Susana Enriquez, Joselito Digamo, Agustin Capin, Pusoy Durano, Robil Roble, Pilmax Almendras, Honorable Roy Lato, Honorable GT Kapuyan o si Mr. Jimmy Hermosilla. Mao na atong kinatibuk-an nga mga sponsors sa ato ang bakbakan diri sa sitio Kaputatan, Barangay Ginakot, Danau City. Asa to score na yun? Igualis 0 pa to score, igualis 0. Shout out sa sa nagluto sa mga pagkaon nga gidalit sa mga players nga sila si Tomasita o si Rosalie. Shout out day. Jomar Sadam. Tuara kuha pa. Gagidakdakang tonton para bali na ang stand. Busagak. Boss, shout out pala yung boss, Kelly Abila. Kelly Abila, shout out. Shout out sa ni Rooney Costanios, apo ni Magno, shout out. Shout out Tatay Conrado Aliga. Shout out Eric Lasarte o ni Manuel Isertraya. Konsyal Sir Silso Gabunara, shout out. Boss Jan Nakrabaya, shout out. Nonel. Salamat boss, salamat. Allah. Tonton. Pekto suwa kadating. Ono 0 na, ono 0 pabor sa Team Cebu City. Sa atong game 1 na. Kini serbisyo Sadam para dos. Kulapo Milaras, gitubag ni Tonton. Tuara. Gabihan na pungasin na bola sa Team Cebu City. Tuara. Fire in the hole. 2-0 na, 2-0 na. Kini serbisyo Sadam forever para 3. Tuara Jobert may pusing. La. Kulapo Milaras, Nonil. La. Jomar, tuara. Agay butas ang gitna. 3-0 na, 3-0. Serve Sadam para 4. Nunil. Toko dito Sadam. Good item. 4-0 na, 4-0. Serbisyo para 5. Nunil to Jobert. La Bagnos. La tuara kuwang tuntun. May Jumar. Kaut ni Kulapoy. Ay overhead. Inside job, inside job. 5-0 na, 5-0 atong game 1 pabor sa Team Cebu City. Serbisyo Sadam. Pad na Sadam. Kuha po Nunilo. Ang gitagag. Gilap. Sus, grabe yung bagsika tira Idol Jobert Barcinas. Hapay ang depensa sa Team Consolacion. 6-0, kaibigan, 6-0. Duty para ba tawag ba? O, serbisyo sa Dampara City.
Nonel to Jobert. Latos. Para lobo kayo. Gipik ha Kulapo. Tok mo di Sadam. Kani good item na ni. 7-0 na. 7-0. 7 against nothing in favor of team Cebu City. Servicio Sadam forever. The game breaker. Point again. 8-0 na. 8-0. Serve para 9. Sadam talk mode. Wa kasod. Side out, side out. 8-0 atong game 1 na sa ato ang main event. Servisyo Tonton Kaban. Tonton. Kulapo. Kulapo. 3 shot combination ni Kulapo. Gipon ang Sadam. Igatas tirang Sadam oy. Pasok. Side out. Igata to lami apiktusay ni Pisa. 8-0 bola sa team Cebu City. Cebu City's ball. Serve Kulapo. Para 9. Tonton Lobo. Tokmod na sa ni Sadam. Naitag tokmod sa Sadam eh. Serve Kulapo. Ay. 1 ana. Perte ng Lobo nga. J0 na. J0. Okay na para 11. Servisyo Kulapo. Jobert. Lobo kayo. Bunda kang Tonton. Tonton again. Lobo. Tara. Grabe, bantukas kang Jobert. Pana. 11-0. 100 G's tanan. Kini para daog nas game 1. Servisyo Kulapo. Jomar. Ay. Ohe pa ang team Konsolasyon. Out ball ang lamba ni Idol Jobert Marcinas. Fire in the hole! Guys, sabit pa ang spike ni Tonton. Side out, side out. 11-0 ha, 11-0. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Lobo gihatag ni Jomar. Gipika ni Kulapo. Out ball na. Daog na ang team Cebu City sa game 1. 12-0 ang atong final score. Atangin ninyo atong game to.